Hello guys! Ito tayo. Nilagang hita ng baboy na may langka. Yummy yummy. May kalabasa, saka may pichay. Malapit na. Tapos may kanina mais. Sarap-sarap. Luto na tulin? Maluto na ko nutulin. Oh, nagluto pa din sa mais. Asa man to imo? Asa to imong sandok? Kain to you guys. Malapit na maluto. Yummy! Ang aming langka. Malapit na maluto. Tapos karning baboy. Mamoy-mamoy. Kain tayo. Nilagang hita ng baboy o tiil sa baboy sa Bisaya. No? Sarap-sarap. Thank you, Lord. At saka happy Sunday everyone. Hindi pa kami nagsimba. Mamaya magsimba pa kami. Bye.